Mema akwaba edoba Okumtastic TV so na ebusuafo breaking news abetodwa ende ewie ene se earthquake bi ato ewotaki memu ene anopei a enya asem ketewa na eyesa earthquake ekum nimpa bebree epepla enimpa bebree ema yedi saa nimpa ekupie mu ewo aspiti na according to report echim se eyesa earthquake aka Ghana ni abeme bi a obobo edema oman Ghana na dodo anala enima branche as Christian Atsu. According to report no HMSA bra earthquake start ye no biaya na Christian Atsu ene sporting director ewo no eho ene biaya earthquake no etumi ewo so ya pa eho ene biaya chese ena eye dangerous abra earthquake start ye no se na Christian Atsu ene sporting director epie anase na omowo edan mu anase na omo hyehe obi entumi enkyere report no ekire me se Christian Atsu ene sporting director de yehu biaya asa enkrofo mienu akohye se na omo epie se earthquake ya woso ema omo akohye asase mu de obi entumi enkyere nanso Christian Atsu enfefo ne friends ne binom de ablag earthquake start ye no omo enya omo tirim edidi ye fisa na esoro biaya ena ne friends no omo ewo nanso biaya Christian Atsu ene ne sporting director ewo ne de eho ene biaya na chese ena eyi serious pa eno ena chese abeto amansanti tenkesi so a ama chese training chese Christian Atsu ene ne sporting director de omo hu be a chese sa enkrofo mienu akohye se earthquake etumi epiomo akohye asase mu se na omo epio se na danyo obi entumi enkyere biaya sa enkrofo mienu akohye sisi alade empeyfo eguso ehwehwemu kwan omo befa so a se Christian Atsu achie nananom ewensie do anase se oda so etiase empeyfo eguso ebo omo hoboden se omo behwehwe Christian Atsu ene ne sporting director ekwan bia so no omo de report no ebesan abre amansan ehu nia ekoso aha ena ebusuya medu ebesi aha eye Okumtastic TV ema obenfi so be share na wode wadwenkyere aba in the comment section makra